କମେଇ ଦଉନା କମେଇ ଦଉ 90,000 ଟଙ୍କା କରିଦିଅ 90,000 ଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ 90,000 89 ओके 89,000 ଗୋଟେ ଡାଉନ ପେ 20,000 ନେଇକି ଆସ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦେବି 20,000 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଭାଇ 20,000 ଟଙ୍କା 2018 ମସିହାର ଗାଡି ମାର୍କେଟ ଗୋଗା ଦୋହଲି ଉପରେ ମାର୍କେଟ ବୁଲି ଆସିବ ବାଇପାସ ସାରା କେହି ଦେବେ 1,55,000 16 ଆଜ୍ଞା ଇଅନ ଗାଡି ଭାଇ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ କେତେ ରନିଂ ହବ 300 କିଲୋମିटर ରनिंग कर 300 किलोमीटर पेट्रोल ना डीजल डीजल माइलेज आराम 20 प्लस माइलेज तो 25 माइलेज 25 माइलेज एबवर 25 तळू हबनी माने 20,000 टका भाई तीनटा गाड़ी माने माउसी पो भाई दादा पो भाई बड़ा पो भाई सब मिसी के ठिया आइजंती जे आसीबे नै की जिबे नै हम करिया पड़े आपण नेबे चले वो गाड़ी ऊपर 6 मास वारंटी से 6 मास वारंटी 30,000 की सेम प्राइस कर दो ना नले सेम प्राइस टिके हल्का देबे माने लक्ष टंका रे भाई डिजायर सॉरी 80 गाड़ी आपण माने नेबे चाहे लक्ष टंका आनिबे डिजायर गाड़ी नेबे 2 लाख आनिबे 9 सीटर गाड़ी 3 लाख 10 कम करछन राउंड कर दो नांदी छाड़ନ୍ତୁ ଆପଣ କଥା ମାନି କି ମୁଁ 3 लाख टका करदे 2,99 ताऊ ओके 2 लाख माने 23 रो प्राइसिंग रे आपण माने 24 रो गाड़ी नै कि जाई आ टिके खसे दो ना 75 कर दियो 75 75,000 टका रे मोबाइल प्राइस दाও मोबाइल प्राइस गोटे भलो प्राइसिंग देबे माने बाइक न किनी कार किनिया जय जगन्नाथ दोस्त मु वाला जिना मजे आपण मानको बहुत स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल ओडिसा कारकुम सो फ्रेंड्स मु पूर्ण थारे आसी पहुंच जाई छी हमर मा गौरी मोटर रे आ गौरी मोटर सब दिन भली भाई आ पूर्व थरो जो स्टॉक देखिदिले से स्टॉक रे जो कलेक्शन देखिया पाइथिले सो भाई माने सब सेल क्लियर हे जाई छी नै कि तो भाई दाम बाखर अछन वेलकम करे बर्तमान कोन सब कलेक्शन रखिछन सब डिटेल्स लबा नमस्कार आज्ञा नमस्कार भाई आज्ञा भलो अछन भाई भलो अछि आ कोन सब कलेक्शन कोन पूर्व पूर्व तो थिला आज्ञा सब सोल मोर आ किछि नाही हां पुराना दिनछ किछि नाही एबे सब नुवा आज्ञा सब नुवा कलेक्शन सब नुवा नै कि भगवान को दयारु से सब पळेला नुवा कलेक्शन आछि ताटो भी डबल कलेक्शन पळे डबल पळे नै कि हेले भाई माने भल पावे केन कोन रहला हां भाई माने भल पावे अछि भाई मान का आशीर्वाद आज्ञा भी भलसे मो व्यापार चलछि नै कि ठीक अछि भाई हेले आज कोन गाड़ी दवा आज 75,000 आरंभ करी हां 20 लाख टका पर्यंत गाड़ी मो अवेलेबल माने 75,000 हबो दिया बना कि माने 75,000 टाका रे आपण मान चाहिले गाड़ी नै खि जाई परिबे मा गौरी मोटर लु आ जदी कहबे माने भाई मानु लोकेशन एटे कहि द केमदी कोन आसी पहुंच हमरो हाईटेक गाडू आसीले हां 6 किलोमीटर पड़िबो राइट साइड पड़िबो मा गौरी मोटर्स आज्ञा पुरी आडू आसीले हां टकपाणी साई मंदिर आज्ञा एसआर वैली परे हां 1 किलोमीटर परे लेफ्ट साइड पड़िबो मा गौरी मोटर नै कि माने पूरा इजी लोकेशन अछि भाई आसे कोन मते असुविधा हबने जदी भी न जानि पाछन भाई का नंबर दे देछि फ्लैश हो जे आराम से कॉल करी विजिट मते करि परिबे तो आज हमें प्रथमे देखिबा भाई पेट्रोल की डीजल किछि पकेबानी किंतु हमें गाड़ी चलेबा तो सेही भलिया गाड़ी आज हमें देखिबा को गाड़ी दबा भाई टाटा पंच हां ईवी टाटा पंच रो ईवी दबा भाई थरे चार्ज करले केते रनिंग हबो 300 किलोमीटर रनिंग कर 300 किलोमीटर रनिंग थरे चार्ज करबे हमर केते समय लागो थरे चार्ज करियाबे आपण जो स्टेशन रे चार्ज करचंती 1 आवर लागुची आज्ञा जदी आपण घरे चार्ज करचंती हां मिनिमम 10 आवर्स लागुची 10 आवर्स लागुची नै कि तो भाई माने जबरदस्त आपण माने 300 किलोमीटर रनिंग सहित आपण माने नै कि जाई परिबे टाटा पंच को से पुनी डुअल टोन सहित रहिছে हेले भाई केबे गाडा रहिছে एटा एटा 2025 रो अछि गाडी 2025 रोडा आज्ञा हेले केते दिन हिजा गाडी सब गाडी जस्ट वर्ष हैला माने वर्षे घर गाडी भाई आपण माने देखि परथि हम बाखे रहि जाईची इलेक्ट्रिक ईवी हेले भाई दबा आरो नुआटा केते कोन आछी नुआ तो आछी 15 लाख नुआ आछी 15 लाख आज्ञा सब्सिडी केते रोजी यार सब्सिडी रोजी लाख टका माने 14 लाख पड़ला हेले आपण केते देबे मु देबी आपण को हां 10 लाख 50 10 लाख 50 पुणी नेगोशिएशन करिया तो आज्ञा माने भाई टोटली आपण माने स्ट्रेट वर्ष भीतर 4 लाख 5 लाख डिस्काउंट सहित नै कि जाई परिबे इलेक्ट्रिक ईवी गाड़ी थरे चार्ज करे 300 किलोमीटर रनिंग करिए नै कि आज जदी कहे भाई फाइनांस कर दबा फाइनांस कले डाउन पेमेंट केते कोन दबा डाउन पेमेंट लाख टका नै कि आसंतु आज्ञा मु गाड़ी फाइनांस कर माने लाख टका टे आनिबा आपण माने टाटा रो इलेक्ट्रिक ईवी गाड़ी घर को नै कि जिवे ठीक अछि तापरे पुणी जदी इनकम प्रपोजल दरकार अछि त हमें आपण को दबा 9 सीटर रो बोलेरो गाड़ी खंडा दबा मोस्ट डिमांडेबल 9 सीटर हेले केबे का रहि छै एडा 2018 रो रहि छै 18 हेले हमर फास्ट नो ना फास्ट नो रनिंग बाखा केमति कोन रनिंग हेछि 95 किलोमीटर 95,000 नै कि आ जदी कोई गाड़ी मैकेनिकल अपडेट अछि मेका पूरा अपडेट बॉडी रश फस्ट से किछि रश नै गाड़ी पूरा अपडेट सहित फिटनेस परमिट जहां भी काम थिबो सब मु करै कि दे देबे नै कि आ जदी कहबा प्राइसिंग ऊपर जिबा केते कोन रखि छथि प्राइसिंग तो मार्केट रे दउचंती 8 8.5 9 बहुत डाकुचंती आमे तो डका ऊपर ना मु डका ऊपर जिबि आमे केंदु मो प्राइस मु देबि देबे तो केते देबे कोन हां आपण कोन केते देबि आप कोइ को 8.5 9 कहलेनी किन आमे के 7.5 दे परिया आ टिके बडना आउ टिके बडिया टिके हल्का 60
770 କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଡି ଦେଇଦେବି। ଦେଇଦେବେ ତ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ 770 ଭାଇ ମାନେ ମାର୍କେଟ ରୁ ଟୋଟାଲି ପୁରା ମାନେ 90,000 ମାନେ 80,000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ 9 ସିଟର ବୋଲେରୋ ବୋଲେରୋ, ଆଜ୍ଞା। ନନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦେବା ତ ନନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ 2.5 ଡାଉନ ଲକ୍ଷ ପେମେଣ୍ଟ 2 ଲକ୍ଷ ବେଳେ ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ 2 ଲକ୍ଷ ହେଇଛି, 2 ନାଇଁ ଲକ୍ଷ କି? 2 ଲକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ସିବିଲ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ଆଜ୍ଞା 2 ଲକ୍ଷରେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ହଁ। ସିବିଲ ଟିକେ ଡାଉନ ଥିବ ଆଜ୍ଞା। ଇନକମ ସୋର୍ସ ଠିକ ଥିବା ଦରକାର ହଁ ହେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି 2 କରିଦେବା, ଲକ୍ଷ ନାଇଁ କି? ନହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଅଧିକା ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଭାଇ ସେଇ ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ ବଡ ଗାଡି ନାହିଁ ଛୋଟ ଗାଡି ଛୋଟ ଟିକେ ଗାଡି, ଦବା ଛୋଟ ଓଲା ଉପରେ ଲଗେଇ ପାରୁଥିବା ହଁ, ଗାଡି ନିହାତି, ହଁ। ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଡିଜାର ଡିଜିଆର ହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି। କେବେ ଗାଡି ରହିଛି ବା 2020 ର ଗାଡି ଅଛି। 20 ର ଆଜ୍ଞା, ଗାଡିଟା ଆଜ୍ଞା। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ହେଲେ ରନିଂ ଏଟା କେମିତି କଣ ଅଛି ବା ରନିଂ ଅଛି ଆମର 56,000 କିଲୋମିଟର। 56,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ଆଜ୍ଞା। ହେଇଛି ହେଲେ ପ୍ରାଇସିଂ ଉପରୁ ଯଦି ଯିବା କେତେ କଣ ଦବା ପ୍ରାଇସିଂ ତ ମାର୍କେଟ ଅଛି 6 6.5 ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ହଁ ଅଣ୍ଡର 5 ଲାକ୍ସ କଣ ଅଣ୍ଡର 5 ଅଣ୍ଡର ଲାଖରେ 5 ଲାକ୍ସ ଦେବି। କଣ 6 ଲକ୍ଷ 7.5 ଲକ୍ଷ ନାଇଁ, under 5 lakhs। ଅଣ୍ଡର 5 ଲାଖ ହେଲେ କେତେ 4,95,000 ମୁଁ ଗାଡି 4 ଲକ୍ଷ 95 95,000 ଭାଇ 4 ଲକ୍ଷ 95,000 ଟଙ୍କା 6 6.5 ନାହିଁ ଭାଇ ଟୋଟାଲି ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭାଇ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଗାଡି ନେବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ଆସିବା ଭାଇ ମା ଗୌରୀ ମୋଟର ମା ଗୌରୀ ମୋଟରକୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସିବା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଟୋଟାଲି ପୁରା ଘୋଘାଟେ ପୁରା ଗୋଗା ହବ ତ ଗାଡି ଆସନ୍ତୁ ଗାଡି ହଁ। ଦେଖିବେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ନେବେ ହଁ। ଆମ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ବି ଫ୍ରି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଗାଡି ଚଲେଇବେ ହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ହଁ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ କି ଆମର ବୁକିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ବି କମ ରହୁଛି ହଁ। ଟଙ୍କା 3,000 ବୁକିଂ ଦେଲେ ବି ଆମେ ରଖିକି ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ଦବୁ। ଦିଆ ହବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କି ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଭିଲ ଭଲ ଦିଆ ଦରକାର ସିଭିଲ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଇନକମ ସୋର୍ସ ବି ଭଲ ଥିବା ଦରକାର ଥିବା ଦରକାର ହେଲେ ନାଇଁ ଆମେ କି କରିକି ଦେଇଦବୁ। ତାହେଲେ 3,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଭାଇ ମାନେ 9 ସିଟର ଦେଖିଲେ 5 ସିଟର ଦେଖିଲେ ତାପରେ 7 ସିଟର ଟା ଦେଖିବା 7 ନା seater ଦେଖିବା। ପୁଣି ଏଟିକା ଦେଖିବା Ertiga। ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର Private number। ହେଲେ VX ନା ZX ଆଜ୍ଞା ଏଟା VXI ଅଛି VX ଟା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ କେବେ ଗାଡା ବା VXI 2024 ର 24 ର 24 ର ଆଲୋଇ ଲାଗିଛି କମ୍ପାନୀରେ କମ୍ପାନୀ ଆଲୋଇ ଲାଗିଛି ଲାଗି ଯାଇଛି ଚାରଟା ଆଲୋଇ ଲାଗିଛି ଗାଡି ମାନେ ଆଫ୍ଟର ମାର୍କେଟ ତ ଲାଗିଛି ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଟା କମ୍ପାନୀରେ ହିଁ କମ୍ପାନୀ fitting ହିଁ ହେଇଛି। ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯଦି କହିବା ମାନେ କେତେ କଣ ଆକୁ ରଖିଛନ୍ତି ରଖିଛି କେତେ ଦବା 24 ର ଆମେ ଗାଡିଟା ତ ଆଗ ଥର ଦେଇଥିଲେ ହଁ 2023 23 ର ଲାଷ୍ଟ ର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଇଥିଲେ 9 ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡର 9 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ଏଟା 24 ର ଅଛି 24 ର ଟା ଆଉ 30 ର ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତୁ 30,000 କି ମାତ୍ର। ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କରିଦଉନ ନହେଲେ ସେମ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ହାଲକା ଟିକେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ତାଠୁ ଅଧିକା 20,000 ଟଙ୍କା ମତେ ଅଧିକା ଦେବେ ମୁଁ ଗାଡି ଦେଇଦେବି ଦେଇଦବା ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ 23 ର ପ୍ରାଇସିଂ ରେ ଆପଣ ମାନେ 24 ର ଗାଡି ନେଇକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଗାଡିର ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା ବି କାମ ଅଛି ଆମେ ହଁ। ଟୋଟାଲ ଅପଡେଟ କରିକି ଦବୁ କରିକି ଦେବେ ହେଲା। ଗାଡି ଟିକେ ଲୁଣିଆରେ ଅଛି ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ଖାଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିକି ଦେବି ଦିଆ ହବ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ନେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଅପଡେଟ କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଫୁଲ ଅପଡେଟ ଦେବେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଗାଡି ତ ଆପଣ ମାନେ ଭାଇ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ ଭାଇ କେତେ କଣ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଦବା ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟିପି ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦବା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ମାନେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଭାଇ ଡିଜାର ସରି ଏଟିକା ଗାଡି ଆପଣ ମାନେ ନେବେ ଚାହିଁଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବେ ଡିଜାର ଗାଡି ନେବେ 2 ଲକ୍ଷ ଆଣିବେ 9 ସିଟର 9 ଗାଡି seater ନେଇକି ନେବେ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ପୁଣି ଯଦି ଦେଖିବା ଫ୍ୟାମିଲି ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ସୁଇଫ୍ଟ ଗାଡି ଟିକେ ହେଲେ ଦେଇଦବା ଦେଖିବା କେବେ ଗାଡି ଦବା 2016 ର ସୁଇଫ୍ଟ 16 ଟା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ ଡିଜେଲ ଟା ଡିଜେଲ ଟା ଡିଜେଲ ଟା ଅଛି ମାଇଲେଜ ଆରାମସେ 20 ପ୍ଲସ ମାଇଲେଜ ତ 25 ମାଇଲେଜ 25 ମାଇଲେଜ 25 ରୁ ଏବର 25 ରୁ ତଳକୁ ହବନି ହବନି ନାଇଁ କି ସେଥିପାଇଁ ତ ଡିଜେଲ ର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଡିଜେଲ ର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି ହେଲେ କେତେ ଦେବେ ଆକୁ ଗାଡି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ କହିବି ପୁରା ଫାଇନାଲ କଣ 3,10,000 ଟଙ୍କା ଦେବି 3 ଲକ୍ଷ 10 3,10,000 ମାନେ 3 ଲକ୍ଷ 10 କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ରାଉଣ୍ଡ କରିଦଉନାହାନ୍ତି ଛାଡନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିକି ମୁଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଦେବି 2,99 ତ ଆଉ ଓକେ 2 ଲକ୍ଷ ରାଇଟ୍ ତ 99,000 ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭାଇ 2,99,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମାନେ ଟୋଟାଲି ନେଇକି ଯିବେ ସୁଇଫ୍ଟ ଗାଡି ସେ ପୁଣି ଡିଜେଲ ବାଲା ଡିଜେଲ ବାଲା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯଦି ମାନେ ସୁଇଫ୍ଟ ଦେଖିଲେ ତାର ଟିକେ ତା ସାନ ଭାଇ ଟିକେ ତା ସାନ ଭାଇଟେ ଦେଖିବା ସାନ ଭାଇ ନାହିଁ ତ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ହଁ। ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଇଅନ ରହିଛି କେବେ ରହିଛି ଭାଇଟା 2016 ର ଗାଡି 16 ଡିସେମ୍ବର ର ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ 16 ର ଗାଡିଟା ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ମେକାନିକାଲ ରାଇଡ ମେକାନିକାଲ ପୁରା ଓକେ ଅଛି ଗାଡିର 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଗାଡି 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ହେଲେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ସତ ନା କଣ ହଁ ହେଲେ ମାନେ ସେତିକି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ନା ଅଛି ଗାଡି ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି ନା ହେଲେ ଆଉ ଯଦି କହିବା ପ୍ରାଇସିଂ କେତେ ଦବ ପ୍ରାଇଜିଂ ଦବା ହଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାଇସିଂ ଦେବେ ଭଲ ଯଦି ପ୍ରାଇଜିଂ ଦବା ମାନେ ବାଇକ ନ କିଣି କାର କିଣିଆ 2016 ର ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଆଜ୍ଞା 1,55,000 ଗାଡି ଦେଇ କଣ 1,55,000 ରେ ମାନେ ଟୋଟାଲି ମାର୍କେଟ ମାର୍କେଟ ଗୋଗା ଦୋହଲି ଉପରେ ଟୋଟାଲି ମାର୍କେଟ ବୁଲି ଆସିବ ବାଇପାସ ସାରା କେହି ଦେବେ 1,55,000 16 ର ଆଜ୍ଞା ଇଅନ ଗାଡି ନାଇଁ କି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ପୁଣି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ମାନେ ମାର୍କେଟ ଯୋଉଟା ଭାଇ 2,20,30 ତଳୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନେବେ 1,55,000 ଭାଇ ଆପଣ ଏଫଜେଡଏସ୍ ପ୍ରାଇସ ରେ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପୁଣି ନା ଭାଇ ଗୋଟେ ଡାଟସନ ଟେ ଦବା ଡାଟସନ ରେଡିଗୋ କେବେ କା ଦବା 2018 ଡିସେମ୍ବର ଗାଡି 18 ଡିସେମ୍ବର ଗାଡି ହେଲେ ଆକୁଆଲ ସେଇ ବାଇକ ପ୍ରାଇସ ରେ ଦବା ତ ହଁ 18 ଗାଡି ହଁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଦବା ବାଇକ ପ୍ରାଇସ ତ ଦବା କେତେ ଦବା କାଇଁ କହିଲେ ଦେଖିଆ
180 ରେ ଦେବି। କଣ 180 ରେ? 180 ରେ ଦେବି। କଣ 18 ମସିହାର ଗାଡି? ଭାଇ 180 ରେ 18 ମସିହାର ଗାଡି ନେବେ? 18 ଡିସେମ୍ବର 18 ଡିସେମ୍ବର ଅଲମୋଷ୍ଟ 19। ଅଲମୋଷ୍ଟ 19। ଫାଇନାନ୍ସ ତ ହେଇଯିବ? ପୁରା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ କଣ? ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ 20,000 ନେଇକି ଆସ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦେବି। 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଭାଇ 20,000 ଟଙ୍କା 2018 ମସିହାର ଗାଡି। ଇଓନୋ କେତେ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ? ଇଓନ ବି 20,000 ନେଇକି ଆସ। ସେଇ 20,000 ମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଗାଡି ଚାହିଁବେ ସେଇ ଗାଡି ନେଇକି ଯିବେ। ସିଭିଲ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଯଦି ଏତେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଅଲ୍ଟୋଟା ଭଲ ଦେଖିଥା ନା ଆଉ ହେଲେ କେବେ ଗାଡା ଦେଖିବା? 2015 ଟା 15 ଗାଡି ହେଲେ ଆକୁ ହେଲେ ସେଇ ବାଇକ ରହିଛି ସେଇ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ନିହାତି କେତେ ଦବା ପାଇଁ କହିଲେ ଦେଖିବା ଦବା। ହଁ 2015 ଅଛି ଅଲ ପେପର ଅପଡେଟ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି 1,70,000। 1,70,000 ରେ ଅଲ୍ଟୋ ଗାଡି ଅଲ୍ଟୋ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ସେଇ 20,000 ସେଇ 20,000 ତାଉ ମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଭାଇ ତିନିଟା ଗାଡି ମାନେ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ବଡ ବାପା ପୁଅ ଭାଇ ସବୁ ମିଶିକି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆସିବେ ନେଇକି ଯିବେ ନାଇଁ କି? ତାପରେ ପୁଣି ତାଠୁ କମ ପ୍ରାଇସ ରେ ଗାଡି ଦବା। ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ କମ ଦବା। ଆହୁରି କମ ରେ ଦବା। ଅଲ୍ଟୋ ଦବା କେବେ ଦବା? 2010 ଗାଡି ଆରଆର ଫାରାର ଫିଟନେସ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଓକେ। 5 ବର୍ଷ ଆରଆର ଅଛି। ଫିଟନେସ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇବେ। ପଲ୍ୟୁସନ ସବୁ পেপার অপডেট সହିତ এসি পুরা চিল্ড ନାଇଁ କି? ମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତର ସବୁଠି ମାନେ ଯାହା ବି ଦେବେ ୟୁଜ କରିବେ। ହେଲେ କେତେ ଦେବେ କହିଲେ ଦେଖିଆ? ଦବା ହଁ 95,000 ଟଙ୍କା ଦବା। ନା ଆଉ ଟିକେ କମେଇ ଦଉ ନା? କମେଇ ଦଉ 90,000 ଟଙ୍କା କରିଦିଅ। 90,000 ফুল এন্ড ফাইনাল 90,000। 89 ओके 89,000 रे गोटन पूरा फाइनल तो भाई 89,000 आपण माने नेकी जिबे अल्टो गाड़ी भाई नेकी जिबे जदी लाख टका भीतर भी माने अपडेट वाला गाड़ी दरकार थिला सेही गाड़ी भी गौरी मोटर रे मिलिबो। तापरे पुणी ताडू कम प्राइस रे आउ टिके ताडू कम दो आउ टिके कम रे सेही अल्टो दो सेम अल्टो आउ टिके प्राइस कम रे आउ टिके कम रे नै कि हेले केबे गाडा बा 2011 रो अछि हेले आको केते देबे आको दबा। हां हो टोटल यार आरआर नाही आरआर करी की देबी आज्ञा इन्शुरेंस अच्छी पूरा गोटे वर्षर पॉल्यूशन करिकी देबी आरआर को करिकी देबी। हां 80,000 टा फाइनल 80,000 आ टिके खसे दो ना 75 कर दियो 75 75,000 टा रे मोबाइल प्राइस दो माने मोबाइल प्राइस रे भाई आपण माने नेकी जिबे कार आ जदी कहबे आपण माने लाख टका भीतर भी चाहउछन कार न भाई सेटा मध्ये मिलिबो 20,000 टा डाउन पेमेंट हेले सेटा मध्ये गाड़ी मिलिबो आ 7 सीटर गाड़ी टिके दो ना মানে কম পয়সা वाला इको फिको दबा दबा हां कोन दो इको दबा એટલે 7 सीटर ना 5 सीटर 9 सीटर ଅଛି कोन 9 सीटर प्लस एसी रे अछि हेले माने आफ्टर मार्केट ना माने आफ्टर मार्केट 9 सीटर हेछि नै कि किंतु अप्रूव होछि आरटीओ अप्रूव 5 सीटर ना किंतु आपण माने नै कि स्कूल फुल रे हो किबा कहू माने भड़ा भड़ी करिया को आराम से यूज करि पारि हेले केबे गाडा अछि 2015 डिसेंबर अछि गाडी 15 डिसेंबर रो हेले गाडी भलो अछि गाडी पूरा टॉप कंडीशन अछि जहां भी छोटो मोटो काम अछि मु ता करिकी देबे हेले केते देबे आको 2,80,000 फाइनल करिवे फुल एंड फाइनल प्राइस पेपर अपडेट सहित। हां 2,80,000 रे 2,80,000 नै कि माने 2,80,000 टन भाई 9 सीटर रो इको चाहिले आपण माने घर को नै कि देबे हेले फाइनांस कोन हे परियो। हां फाइनांस 1.5 लाख टका गाडी ऊपर फाइनांस हे परियो 1.5 लाख टका आ रेस्ट पेमेंट आपन दबा पड़े नै कि रेस्ट अमाउंट फाइन माने डाउन पेमेंट देबे आ माने 1.5 लाख टका गाडी ऊपर फाइनांस कर देबे ना ठीक अछि। तो आज देखिला गौरी मोटर रे भाई सब वैरायटी रो कलेक्शन सहित गाडी देखिया पाइले तो एई थर मध्ये आपण मान भाई पूरा भाबी चिंते करे माने बाछि कलेक्शन आनी चंदी तो एई थर मध्ये आपण मान भाई भलो कलेक्शन रही आपण माने विजिट करबे मा गौरी मोटर विजिट करबे भाई तो कहचंदी केमिति कोन आसी पहुंच जाय पड़ियो नल तो नंबर फ्लैश हो कॉल करके आसीबे ठीक अछि तो रहलु भाई जय जगन्नाथ धन्यवाद।